এই নাও তোমার বিস্কিট আর চা। আরে বাহ, চা আর বিস্কুট। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ শোনো শোনো, কি? আমি চা খাবো না, শুধু বিস্কুট খাবো। কেন? কেন? কারণ দেখো, আমার আগে থেকে চা বিস্কুট ভালো লাগতো। আমার না, সবারই চা বিস্কুট একটা কম্বিনেশনটা খুব ভালো ছিল, ভালো লাগতো শুরু থেকে চা বিস্কুটের কম্বিনেশনটা। কিন্তু এর মধ্যে হয়েছে কি, চা খুবই বড় ধোঁকেবাজ বেরিয়েছে। এটা কি বল? বিস্কুটকে এত বড় ধোঁকা দিয়েছে যেটাতে আমার মন ভেঙে গেছে। আমি আর চা বিস্কুট একসাথে খাবো না, আমি শুধু বিস্কিট খাবো। চাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, চা খাবো। জানো না কি হয়েছে ঘটনাটা? না। তাহলে এটা দেখো, ভিডিওটা দেখো। लग रहा है अब चाय को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। चाई, सीधा जवाब दो, क्यों ठुकरा रही हो तुम बिस्किट का प्यार? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? नहीं जज साहब, मैं थक चुकी हूँ इसके रोज रोज के रोने से। मुझे अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने अपना वजूद मिटा दिया तुम्हारे अंदर। क्या यही प्यार है? बस हर जगह चाय बिस्किट चाय बिस्किट। मेरी भी कोई पसंद है या नहीं? मैं रस्क से प्यार करती हूँ, बात खत्म।